जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मो गाड़ी आज मुझे चका मगेली आज ना होगला 1 वीक तले चका मगेली। आग चका तो ठीक ठाक अच्छी किंतु पछ चकाटा कौन होता ना पूरा साइड रू पूरा क्रैक हो जाता। तो ये मुझे मगेली मैंने बेसी रिस्क ना चाहूँ नी कारण गोटे दुटा दुकान देखिली तो दुकान वाला कहले कि पाखापाखि 1000-1500 किलोमीटर जीव किंतु 1500 किलोमीटर पर चेंज कराया पड़ो प्लस पुणी 1000-1500 किलोमीटर जो चलेबे जदि अधिक अफरोड करेंगे पिलियन सहित जीवेनि पिलियन सहित टी आभोड करेंगे। तो से मुझे ना रिस्क नवानी सेमिति भी गाड़ी 25,500 किलोमीटर पाखे चलीगला तो कौन 1000-2000 टाइम माने 1000-2000 नहीं माने टिके अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कराया पड़ो हेल्ले भी 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर माने एत रिस्क नवाटा को मत ठीक मान लगलानी। तो ठीक अच्छे से मुझे मगेली टायर मुझे टायर देखा मो डेलीवरी होगला काली ही डेलीवरी होता पछ चकाटा 2 दिन तले डेलीवरी होता आग चकाटा काली डेलीवरी है। तो मुझे देखी दूसरी कौ टायर मुझे मगेची आ मो गाड़ी तो आप जानते हैं आपाची गाड़ी तो आपको देखा कौ टाइप बोलूँ देखो देखो यहाँ हूँ टायर मोर आ टायर मॉडल देखी दूसरी लिखाई अपोलो टायर्स ट्राम्पलोर एक्सआर छोट छोट अक्षर लिखाई एक्सआर आ मु जो सेगमेंट मगेची मु सेगमेंट देखी दूसरी ये देखो सेगमेंट लिखाई 140/70 R17 राडियल टायर यहाँ R17 रो मत जो प्राइसटा पड़ी एत तो लिखाई नथिबो मत जो पछ चकार जो टायर पड़ी मत पड़गला पाखापाखि 3,300 टका आ कार्ड फार्ड डिस्काउंट होगी 100 टका डिस्काउंट मिला मत कार्ड रे। तो आउ ये देखो मैंने केते मोटा है मैंने मत डाउट लगुच 140 सेगमेंट रो कि 150 सेगमेंट रो देखो यहाँ हूँ 140 सेगमेंट रो यहाँ हूँ 100 सेगमेंट रो देखो मैंने केते मोटा जना पड़ी आईटा भी सेम ऑफ-रोडिंग टायर मल्टीपर्पज टायर ऑफ-रोडिंग तो टायर नुह मल्टीपर्पज ये भी देखो ऑफ-रोडिंग ऑन रोड दीटा आग टायर मिसिकी आर जो सेगमेंट मगेची ये भी सही अपोलो ट्राम्पलोर एक्सआर 100/80 17 रो यहाँ नॉन राडियल टायर। तो ये दुटा मगेली यहाँ मुझे आमाजन मगेली आटा मुझे फ्लिपकार्ट मगेली आमाजन जो प्राइसटा पड़ता मोर यार 2,050 टका से पुणी 50 टका मत डिस्काउंट मिलता आर प्राइसटा था 3,390 टका और मत 100 ना 150 टका पाखापाखि डिस्काउंट मिलता। तो दुटा जाक जब मुझे मिसेदेवी पाखापाखि 5,200 पाखापाखि आसी जाऊँगी दुटा जाकर मिसिकी प्राइस जदि मुझे ऑफलाइन जाकि देखुली तो ऑफलाइन रे पाखापाखि प्राइस आसूला पछ टायरटा हूँ 4,200 टका मैंने 1,000 टका ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा आग टायरटा आसूला 2,600 टका तो 600 टका एक्स्ट्रा। तो से आसू मत दुकानी वाला निजे ही कहले आप गोटे ट्राए करूँ आप ऑनलाइन मगे दिंतु सस्ता पड़ो और ऑफलाइन रे किना को ट्राए करते तो से जगह मुझे ऑनलाइन मगेदी टिके टाइम लगे सप्ताह पाखे लगे सप्ताह भी ना 4-5 दिन पाखापाखि डेलीवरी होगा किंतु आपको माने कम टंकार ही मिल जाव। ठीक अच्छे मुझे जाकि देखा दुकान में जाकि टायर काटुँच आसवे टायर चेंज करने आप जिते भी टायर चेंज करेंगे ट्राए करेंगे यही मेसीन चेंज करने माने दुटा आग टायर चेंज करें 50 टका एक्सपेंसिव पड़े पछके किंतु यही मेसीन टायर रे सब ट्राए करें चेंज करने दुटा आग टायर आमर ये थी चेंज करने 200 टका लगे दुटा आग टायर को खोलिक आणतु मुझे देखीदेवी कौ टाइप आम चेंज करेंगे ये भाई आमर ए प्रेशर रिलीज कर टायर रू खोलिया एक प्रेशर रिलीज करिए पुरानाटा आमर खोला होगा यहाँ मो पुराना थी देखो जो क्रैक होता है कहती पूरा क्रैक हो चारिआडे जाक मैंने पूरा बेसिकाली विथ पिलियन जब गाड़ी चलेबे तो ये टाइप क्रैक हो पूरा चारिपट जाक हो तो आउ 1,000-2,000 किलोमीटर जाता किंतु कौन रिस्क नवा ये टाँग तो से मुझे ट्राए कली मैंने चेंज करने खोलीदेला देखो मैंने मैंने यहाँ केते मोटा देखा मैंने 140 टाइप टायरटा ऑलमोस्ट सरी आसला 85% पाखापाखि सरी आसला आउ जाता तथापि। तो आमर ए नुआटा लगे जाऊँगी अनरैपिंग चलती तार देखो पूरा मैंने अच्छा खासा दुटा को जब मुझे पाखर रखिक देखी तो मैंने दुटा ऑलमोस्ट माने सेटा सरीगला जी वाइट थी यहाँ नुआ भी से वाइट अच्छी। तो यहाँ आमर कौन लगाऊँ भाई आमर पानी टाइप देखई दूसरी देखो पूरा यहाँ पुरानाटा जमी जी मोटा अच्छे एवं नुआटा भी तार से मोटा 140 सेगमेंट रही पूरा पुराना टायरटा
ମୁଁ ଲଗେଇକି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ସହିତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଆସିବ। ଏବେ ଲଗେଇ ସାରିକି ଏବେ ଚେକ୍ ଚାଲିଛି କି ମାନେ ପ୍ରେସର କେଉଁଠୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ବୋଲି ଚେକ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ ତାର ଭୋଲ୍ଟ ପିନ୍ରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଯାଇକି ଲଗେଇବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଟାୟାର ଲଗାଇଲା ପରେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ କି ଯଦି କେଉଁଠି ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବ ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଗଲାଣି, ଆଉ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଆସିଛି। ତ ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, ତ ମୁଁ ଦିନବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ରିଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଦିନବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୁକ୍ ଆସିବ। ପଛଟା ସରିଲା, ଏବେ ଆଗଟା ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଗଟା ଏବେ ଖୋଲିକି ଆଣିକି ଚେକ୍ ହେବ। ଆଉ ଆଗଟା ତ ସରିନଥିଲା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗଟା ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ଲୁକ୍ ବି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପଛଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପଛଟା ମୋର ସରିନଥିଲା, ତଥାପି ଆହୁରି 4-5 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ 60-70% ସରିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ତ ଏକାଥରକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଯିବ ଆଗ ପଛ। ଦେଖ ମାନେ ପଛରୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ମାନେ ମୁଁ ମଡ଼ଗାର୍ଡ଼ଟା ପଛରୁ ବାହାର କରିନଥିଲି, ଟାୟାର ହଗରଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟାୟାର ହଗର ସକାଳୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ର ପୁରା ବ୍ରଡ୍ ଟାୟାର, ମାନେ କଷ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପାଚି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେବି, ମାନେ ପଛପଟୁ ପୁରା ଖତରନାକ ଲୁକ୍ ଆସିବ। ସେ ଚେନ୍ଟା ବି କାଢ଼ିଦେବି, ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ରଡ୍ ଆସୁଛି ଟାୟାର। ଆଉ ଯଦି ଆଗପଟୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଗପଟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମାନେ 90/90 ସେକ୍ସନ୍ ଯେତିକି ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେତିକି, ମାନେ 90/90 ମାନେ 25,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ୱାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଲଗାଇଲା ପରେ ସେତିକି ୱାଇଡ଼ ଅଛି। କାରଣ ଆର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିମ୍ଟା ମାନେ ବହୁତ ପତଳା ସେକାଶୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା ମାନେ ଏତିକି ଆସିକି ରହିବା କଥା, ସେ ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ମାନେ ଚିପି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥି ସକାଶୁ ତ ଟିକେ ମାନେ ୱାଇଡ଼ ହେଲାନି। କାରଣ ଆଲୋ ହୁଇଲ୍ଟା ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଥାନ୍ତା, ତ ମାନେ ସାଇଜ୍ଟା ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ମାନେ ପୁରା ବ୍ରଡ୍ ଲୁକ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ଆଗପଟୁ ବି। ତ ଆଲୋ ହୁଇଲ୍ ଯଦି କିଏ ଯଦି ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି 200cc ଆଲୋ ହୁଇଲ୍ ଯଦି ନେଇଯିବେ, ତ ତାର ଟିକେ ଯେଉଁ ଆଗ ଆଲୋ ହୁଇଲ୍ଟା ଟିକେ ବ୍ରଡ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଛ ସହିତ ଆର କିଛି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ପଛଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପଛଟା ଆଛା କାଛା ପୁରା ବ୍ରଡ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସକାଶୁ ପଛଟା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନି, ପୁରା ବ୍ରଡ୍ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ପଛପଟୁ। ତ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଇଏରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଗଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 150 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରଠୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 200-300 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ମାନେ ଟିକେ ରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ। ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ପକାଇବାର ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଖାପାଖି 150 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି, 144 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି। ତ 144 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ରିପ୍ ବି ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାଇଲେଜ୍ କିଛି ମାନେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ମାଇଲେଜ୍ ବି ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଦେଖିବା, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ 10 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି 10 ଲିଟରରେ ପାଖାପାଖି 460-480 ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ୱିଥ୍ ପିଲିୟନ୍ ଆଉ NH ଆଉ ଟାଉନ୍ ସିଟି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି 460ରୁ 480 ଭିତରେ ଚାଲେ। ତ ଦେଖିବା ଆର କେତେ ମାନେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମାନେ କମିଛି, କାରଣ 2-3 କମିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଟାୟାର ସହିତ ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି। ଆଗ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ପଛ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଆସେ 200-250 ଟଙ୍କିଆ ସେଇ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ମାନେ କିଛି ଦାମିକିଆ ପକେଇନି। ତ ତା ସକାଶୁ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନରେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ଦୁଇଟାକ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମର 25,000 କିଲୋମିଟରରେ, ଆଗପଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା। ଆଉ ପଛପଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ଟା ମାନେ ପୁରା ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା 17,000 ନା 18,000 କିଲୋମିଟରରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ମାନେ 8,000। ତଥାପି ମୋ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଥିଲା, ସରିନଥିଲା ପଛପଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍, ମାନେ ଆହୁରି 2-3 ହଜାର କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତା ହାରି, 10,000 ଯାଇଥାନ୍ତା ହାରି। କିନ୍ତୁ ଆଗପଟ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ମାନେ 25,000 ଯାଏଁ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଖତମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ର ମାନେ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମାନେ 150 କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ପିକଅପ୍ ଉପରେ ଯଦି କହିବି, ମାନେ ପିକଅପ୍ରେ କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ବି ଲାଗୁନି ଏଯାଏଁ। ମାନେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ମାନେ ପିକଅପ୍ ୱାଇଜ୍ କିଛି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଫିଲ୍ ହେଉନି। କେବଳ ମାନେ ବ୍ରେକିଂଟା ଟିକେ, ଆଗ ବ୍ରେକିଂଟା ମୋର ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ପକାଇଲା ପରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଛ ବ୍ରେକିଂଟା ମାନେ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିଲାନି ଠିକ୍ ସେ। ତ ସେଥି ସକାଶୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ୱାଇଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆମର ଟାୟାରଟା ମାନେ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗିନି। ଏପଟେ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିନି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠୁ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ନଟ୍ଟା ଅଛି, ସେ ନଟ୍ଟା ଯଦି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ କିଛି ଲାଗିନି ମୋର। ଏଇଟା ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗିନି, ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଖାଉଛି ଯଦି, ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
एपट साइड भी देखो मैंने टोटाली सफिशिएंट गैप अच्छी माने एमती ना जे माने बहुत कम गैप अच्छे एठू भी देखो माने सफिशिएंट गैप अच्छी लेफ्ट साइड भी देखी दूसरी लेफ्ट साइड भी देखी दूसरी पूरा मैंने आगपटा किसी प्रोब्लेम है कारण आगपटा जी 90 जी 100 चेंज कला भी से अच्छी मत आगपटे किसी ग्राफ लगुनि आउ गोटे मेन जिनस हूँ मैंने स्टेबिलिटी यार मैंने स्टेबिलिटी आगु माने जो आपाची जो डिफल्ट जो टायर आसला मैंने 55-60 स्पीड जब हाथ छाड़देवी मैंने पूरा भवलिंग करता गाड़ी आई थिंक मोबाइल भिडियो जदि थी मुझे देखीदेवी आपन को किंतु जदि एबे मुझे नहीं 70 हैंडल छाड़ी मैं टोटाली भबल इश्यू माने हल्का हल्का टी एमती हम आ 60-65 जाए मैंने टोटाली मैंने पूरा स्टेबुल जमी आमर एमटी हनका जमी 80 स्पीड जमी पूरा स्टेबुल रह जाए आर सेमती मैंने 65 जाए पूरा स्टेबुल हो जाए 70 हल्का हल्का हो मैंने जना भी पड़ोनी एत जोटा कि यार 50 रोला से बर्तमान 70 जाए पड़े टायर पूरा और पूरा ग्राफिक्स होती आमर ग्राफिक्स मैंने सब लिखाई कौन लिखाई दर्दू बेटा आमर आना तुड़ी यहाँ सब साउथ इंडियन यहाँ हूँ खारदुंगला पास 5359 मीटर आठी सब लिखाई गैंगटक ले ये ले लिखाई आमती सब मैंने बहुत बहुत ग्राफिक्स होती सेमती लोनावलार गोटे ग्राफिक्स होती मैंने लिखाई यहाँ हूँ कौन मालसेई घाट इन सब मैंने बहुत सारा ग्राफिक्स होती चकार तीपट साइड रे आगपटे भी सेमती प्राय मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स होती आगपटे ये देखा दूसरी ये लिखाई ये गैंगटक नथांग भैली ये सब मीटर लिखाई सब मैंने बहुत बढ़िया मैंने इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स सब तैयारी मो लुक सकाशे टायर गोटा पछपटू काढ़ी एवं 1 किलोमीटर है गाड़ी चलैक आसी देखो वर्षा होता केमी पूरा बाली छिटकी एकाथर माने सीट जाए पड़ी आ पछपट पिलियन पूरा पिठी पूरा एकाथर जाइए आ भीतर अवस्था ना टोटाली खाली बाली माने 1 किलोमीटर आसु आसु माने गाड़ी स्पीड भी पुणी 30 रु आगू जाइनी कि पूरा साइड फाइड पूरा सब बाली करके छिंछतर कर आगपटा नहीं देखा तो आगपटा भी सेमती मैंने पूरा चारिआड जगह पूरा बाली बाली कर देछि ऑयल कूलिंग जाए पूरा बाली पड़े इंजिन रे भी देखा इंजिन पूरा एठी आसिक पूरा बाली पशि जाइए तो छिटकुची पूरा।